filmando todo mundo. Quê? Tanto faz. Eu vou na frente com coisa. Tu pode que ter a moto mais forte, pode ficar no final da fila. Ou tanto faz, vai se trocando um pouco cada um, não muda nada. Vai, Irani, Irani à esquerda e segue até chegar em Curitiba. Daí quando nós estiver, que nem tu falou, uns 100 km de Curitiba, a gente para perguntar qual das duas estradas tá melhor, né? Eles falaram que todas estavam. O Maico falou que foi lá numa obra, tá um luxo as estradas. DHR. Tio Curitiba. Vou deixar pra gravar mais pra frente, que aqui já é os trajetos conhecidos, né?
certo. 7 pila, né? 7? É. Ah, 7. Daqui a Curitiba agora o asfalto é bom? É bom, velho. Ó, tu tá ligado que é cheio do radar a 70, né? Não dá pra passar de 70. Hã? Tamo quase. Hã? 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 Olha o brilho da minha dedeira, girassol de diamanteira, cuidado pra tu não se cegar. Reto? Hã? Caralho, abre tudo, velho. Vai na frente. Ali, ó, vai! A live! Sim. Chegamos no autódromo. As mulheres da ronda lá, ó. Ó o Pedro Bala! Que massa! Olha! Boa pergunta agora. Boa tarde, amigo. Dá pra estacionar em qualquer local? Aqui, ó. Bota aqui, ó. Coloca nesse quadradinho ali. Show de bola. Vai vir mais umas motos com nós, verde. Manda ali daí também, por favor. Ó as motos ali, ó. Chegamos nessa porra.
E dá pra fazer test drive, tio. E o Dedê chegou sem sustos. Aê! Manca! Aê! Ó, Nenê! Corta giro, tio! É por aqui, ó. Vai, Alex, vai, Alex. Ou vai ser aqui na reta a ultrapassagem do Eric Granado. Vai, Alex, fecha! Olha lá. Now this is dedicated to the ones that lost their lives a little too early. To the families out there still in pain, I know that y'all still hurting. Losing loved ones, young daughters and sons no longer with us. To the soldiers overseas, never coming home to their families. We grieve, but it really don't get no better. They can't win out too soon. So much to live for still, just built a baby's room. Last year he was the groom, and now his soul is set free, but still alive in your mind when you lay down to sleep. They never really gone, take time like Cash said. They living in our hearts, I know it, I can feel them there. They looking down upon us, guiding us through all the struggles, helping us to find all the pieces of the puzzle. Yeah, the pain's double when it's someone so young, but they gon' live through us so they can see how it's done. Yeah, all the tears and the fun and everything in between. We raise a glass in the air for the ones no longer seen. Now I can't understand why the Lord is taking these kids. So many kidnappings and murders right here around where I live, let alone the rest of the world. My heart goes out to that girl, so R.I.P. little Kaylee. How could this happen to a baby? I get so sick of this place, but I try to focus on the good. But it's hard when you lose someone way sooner than you probably should. If I could, I'd take all the pain away. No more funerals or visiting cemeteries on holidays. I just wanna drift away from all the pain that we feeling. Man, it's been 10 years since Chris died, I'm still healing. One of the first dudes to push me in this rapping. I'll never forget, we shed so many tears, so tragic. You and your brother passing, how could this happen? We still here though. Every time I'm laying down a track, man, I gotta keep it cracking. I know this was your dream, I do it for the ones that are no longer seen. Shine light on the shine light for what I've had, just a light.